Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver de nouveau sur votre chaîne, mon espace d'apprentissage. Exprimer la mise en garde أي التعبير عن التحذير أو التنبيه. L'objectif de cette vidéo est de vous donner des expressions pour mettre en garde. Pour chaque exemple, je vous donne une situation et un énoncé. الهدف من هذا الفيديو هو إعطاؤكم عبارات من أجل تحذير أو تنبيه الأشخاص لمخاطر أو أشياء قد تعرضهم لمكروه. وفي كل مثال هناك الحالة la situation وعبارات التحذير التي تقال في هذه الحالة l'énoncé. Avant de commencer, je vous prie de cliquer sur j'aime et abonnez-vous. Si vous appréciez ma vidéo, partagez-la. Commençons par la première situation. Des enfants sont dans la ferme chez leurs grands-parents. Maintenant, ils sont en train de jouer dans les champs sans faire attention aux taureaux qui broutent l'herbe. Leur grand-père leur dit: في هذه الحالة أطفال يتواجدون في المزرعة عند أجدادهم. إنهم الآن يلعبون في الحقول دون أن ينتبهوا للثيران التي ترعى العشب. من أجل تحذيرهم يقول لهم جدهم. L'énoncé: Méfiez-vous les enfants, ne vous rapprochez pas des taureaux, ils peuvent vous donner des coups de corne. بمعنى: احذروا يا أطفال، لا تقتربوا من الثيران، يمكن أن ينطحوكم. إذن هنا استعملنا méfiez-vous يعني احذروا. C'est le verbe se méfier. On peut dire méfie-toi. احذر احترس. Méfiez-vous. احذروا احترسوا. Passons à la deuxième situation. Il pleut très fort. Ali voyagera en voiture. Son ami lui dit. يعني المطر يسقط بغزارة وعلي سيسافر بسيارته. صديقه يقول له. L'énoncé: Fais attention, ce raccourci est dangereux en hiver. Ta voiture risque de glisser. Il vaut mieux changer de route. يعني انتبه، هذه الطريق المختصرة خطيرة في فصل الشتاء. يمكن أن تتعرض سيارتك لخطر الانزلاق. من الأفضل أن تغير الطريق. في هذا المثال استعملنا من أجل التحذير fais attention يعني انتبه احترس. On peut dire aussi faites attention. انتبهوا احترسوا. Troisième situation. Amal est diabétique, elle est chez le médecin. بمعنى أمال مصابة بداء السكري. هي الآن عند الطبيب الذي يقول لها. L'énoncé, c'est-à-dire les paroles du médecin. Je te signale qu'il est interdit de prendre des glucides, sinon ton état va s'aggraver. بمعنى أنبهك بأنه ممنوع أن تتناولي السكريات وإلا ستصبح حالتك أكثر خطورة. هنا استعملنا je te signale que بمعنى أنبهك بأن. C'est le verbe signaler. On peut dire signaler un danger يعني نبه أو أشار إلى خطر. Situation 4. Une fille a des caries, elle est chez le dentiste. بمعنى فتاة عندها تسوس الأسنان وهي الآن عند طبيب الأسنان. فلنمر إلى قول الطبيب. Énoncé: Je te préviens, brosse-toi les dents correctement et régulièrement et arrête de manger des sucreries. بمعنى أنبهك اغسلي أسنانك جيدا وبانتظام وتوقفي عن أكل الحلويات أو السكريات. هنا استعمل الطبيب من أجل التحذير أو التنبيه je te préviens. C'est le verbe prévenir بمعنى ينبه أو نبه. Maintenant, on passe à la cinquième situation.
Dans le jardin public, le gardien dit aux enfants بمعنى في الحديقة العمومية الحارس يقول للأطفال Énoncé aux paroles du gardien Je vous avertis, ne marchez pas sur le gazon et ne cueillez pas les fleurs. بمعنى أحذركم لا تسيروا فوق العشب ولا تقطفوا الأزهار. هنا استعمل الحارس من أجل تنبيه الأطفال le verbe avertir بمعنى نبه حذر. Situation 6. Aïcha est très obèse. Dans le laboratoire d'analyse médicale, on lui dit يعني عائشة سمينة جدا في مختبر التحليلات الطبية قالوا لها Énoncé Attention aux lipides, tu as un taux de cholestérol très élevé. يعني حذاري من الدهنيات لديك نسبة جد عالية من الكوليسترول. في هذا المثال نجد عبارة تحذير هي Attention au avec X qui est toujours suivi d'un nom au pluriel يعني attention au يليها اسم في الجمع. On peut utiliser aussi attention à suivi d'un nom au féminin singulier بمعنى attention à يليها اسم مفرد مؤنث. Attention au sans X suivi d'un nom masculin singulier يعني attention au يليها اسم مفرد مذكر. Maintenant, récapitulons. Pour mettre en garde, on peut utiliser attention à, attention au sans X, attention au avec X. Fais attention, faites attention. Les verbes se méfier, signaler, prévenir, avertir.